श्रीमन्नारायणीयं दशकं 83 पौण्ड्रकवधः विविधवधः च पौण्ड्रकवधमं विविधवधमं श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। रामेत गोकुलगते प्रमदा प्रसक्ते हूतानुपेत यमुना दमने मदान्ते स्वैरं समारमति सेवकवादमूढो दूतं न्ययुङ्क्त तव पौण्ड्रक वासुदेवः। नारायणोऽहमवतीर्णैकास्मि भूमौ दत्से किल त्वमपि मामकलक्षणानि उत्सृज्यतानि शरणं व्रजमामिति त्वां दूतो जगाद सकलैर्हसितः सभायां दूते तयातवति यादव सैनिकस्त्वं यातो ददर्शि तव वपुः किल पौण्ड्रकीयं तापेन वक्षसि कृतां कमनल्पमूल्य श्रीकौस्तुभं मकरकुण्डलपीतचेलं कालायसं निज सुदर्शनमस्य तोस्य कालानलोत्करकिरेण सुदर्शनेन शीर्षं चकर्तितममर्दित चास्य सेनां तन्मित्रकाश्यपशिरोऽपि चकर्त काश्यां जाल्येन बालकगिरापि किलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूढमतिश्चिरं सख सायुज्यमेव भवदैक्यधिया गतोऽभूत् को नाम कस्य सुकृतं कथमित्यवेयात् काशीश्वरस्य तनयोत सुदक्षिणाख्यः शर्वं प्रपूज्य भवते विहिताभिचारः कृत्यानलं कमपि बाणरणातिभीतैः भूतैः कथञ्चन वृतैः सममभ्यमुञ्च तालप्रमाणचरणामखिलं दहन्तीं कृत्यां विलोक्य चकितैः कथितोऽपि पौरैः द्यूतोत्सवे किमपि नो चलितो विभो त्वं पार्श्वस्थमाशु विससर्जित कालचक्रम् अभ्यापतत्यमितदाम्नि भवन्महास्त्रे काहेति विद्रुतवती खलु घोरकृत्या रोषात् सुदक्षिणमदक्षिण चेष्टितं तं पुप्लोष चक्रमपि काशीपुरी मदाक्षीत् स खलु विविधो रक्षो गाते कृतोपकृतिः पुरा तव तु कलया मृत्युं प्राप्तुं तदा कलतां गतः नरकसचिवो देशक्लेशं सृजन्नगरान्तिके झटिति हलिना युध्यन्नद्दा पपाततलाहतः साम्बं कौरव्यपुत्री हरणनियमितं सान्त्वनार्ति कुरूणां यातस्तद्वाक्यरोषो धृतकरिनगरो मोचयामास रामः ते गात्याः पाण्डवे येरिति यदुपृतनां नामुचस्त्वं तदानीं तं त्वां दुर्बोधलीलं पवनपुरपते तापशान्त्ये निषेवे। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।